Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna min ibadika salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil ila sayyidina al-imam al-wali as-sayyid Ahmad Ar-Rifai al-Kabir radhiyallahu ta'ala anhu. Al-ashqiya wa su'ada, ashqiya'u wa su'ada'u. Orang-orang secelaka dan orang-orang seontong. Di dalam nafsereh benerangaki debuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang manabi ki ibadah itunya buta atau bersengaja membutakan diri dari pengetahuan Islam, dari kenal ke Gusti Allah, dari kenal ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nang akhirat juga bakal buta, tak bisa ngawalatin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, tak bisa ngawalatin perkara-perkara saya sediaki serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa adallu sabila, lebih sesat jalannya, artinya jalannya ampun jalan si paling tak saya. Wa inna ma kana adalla sabila lianna fid dunya yurja lahul ibsaru liimkani dhalika fih. Dan pasti naba deman mangkana adalla karinto lebih sesat sabilan jalan nang akhirat lianna fid dunya, karena saungkuna itunya kadinto yarab lahu ikan diman ponapa al ibsar, bisa melihat ka perkara se pakonaki sareng Gusti Allah ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diimkani dzalika fih, karena mungkin naka disa ibsar fihi dalam ya man. Wa fil akhirah qad hasala ala qismihi wa waqafa ala haqiqati ismihi. Dan dalam akhirat ongku-ongku terjadi man, hasil man atas bagi enam man bagian, karena sesuai kalaban se eneng taning tibi waktu itunya. Wa waqafa ala haqiqat ismih, beneng nang atau bahkan dikman atas hakikatnya man. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun, maka kadinto sebagian dari kaum tining orang secelaka dan orang seontong. Fa haqiqatu ismihi syaqawatu, maka tining hakikatnya man kainto celaka las sa'adatu beni ontong. Id, karena qad suddat alaihi turukul istifadah, ongku ampon etotop alih atas man pon apa jalan-jalan nyari faida yang akhirat. Tariqul istifadah atau turukul istifadah iki kadin to itunya, karena itunya ampon notop tibi dari turukul istifadah, maka nang akhirat lebih etotop oleh bentada pemilihan pole kangkui nyare istifadah, kangkui nyare faidah. Walam yabqa lahu fi ahwalihi nuqsanun wala ziyadah, bentak kareh lawikan di iman dalam ahwal man pon apa korang atau bertambah, karena ampun sesuai banse kelakon yang itunya. Fa huwa bihadzal wajhi adallu sabila, maka tining man kalaban kain to jalan kentoh paling sesat sabilan jalanah. Wa huwa mustahiqqun bima tasafa bih, tining man kainto berhak kalaban perkara bersifat man kalaban ma ayyakuna dak kutuman tadak kutuban man fi adyaqi makanin, kainto bada dalam paling sempit kenangan, wa aqbahah maqila, ban paling cuba maqilan, makil kainto kenangan juga tempat istirahat atau beni
debu kadin toh. Otaba saya debuin saya coba sareh nih kamus juga kadin toh. Katia juga maknana tempat. Wanarul hasrati wal khizzi tataladha fi batinih. Maka tining api kerugian dan kehinaan tataladha kadin to menyala berkobar nar fi batinihi dalam tabun man bima hurimah sebab perkara seampon haramaki man dak kama min rauhil ma'rifah nyatana dari kesenangan ma'rifat tak ada pon nang akhirat tak ada boleh walima fatahu min sa'atil ilmi dan karena perkara seilang madak man nyatana dari luasnya pengetahuan waladdatil musyahadati ban lezatnya ngabas Gusti Allah birukunihi sebab senengaman ondungaman ila alami suwaril mujassamatil mudlimah deka alam ropah al mujassamah sebangsa jasad al mudlimah sepetang waktu itunya seyabas kun sepadang ke mata saya bisa dinikmati kalaban lesan ban kopeng ban beten tak ngabas makna-makna selakar epakonaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kang kui yabas wa indaha yastarihu indal tihabi niranil hasrah ban isattin aswar mujassamah yastarihu istirahat man indal tihabi niranil hasrah al hasrati ketika berkobarnya api kerugian atau kesengsaraan. Wa in kanat la tudilluhu wa la tunihi min lahabi tilkan niran ban sanajan badaya aswarul mujassamah kadinto tidak bisa menaungi aswar da'man wala tunihi ban tidak bisa melindungi aswar da'man min lahabi tilkan niran dari kobaran itu api bal tuhsiruhu wa tamna'uhu atau tahsuruhu bal tahsuruhu bahkan napanya mana mengepung ya napanya mana nikah an-niran hudaman ban menghalangi niran da'man anil intilaq dari berangkat atau berjalan ila sa'atil ilmi beni niran suar mujassamah bahkan acara takini itunya kini tahsuruhum mengepung atau mengembargo atau artinya menahan ya aswar al mujassamah hudaman wa tamna'uhu ban menghalangi aswar daman alil intilaq dari berangkat atau mencari ila sa'atil ilmi akan luasnya ilmu wa fadailil ma'rifah dan keunggulan ma'rifat bisyi'abiha kalaban warna-warninya fadail syi'ab syu'ab kati syu'ab bisyu'abiha kalaban banyak-banyak rancak-rancan atau berna-bernan ya fadail wa min hadin niran huddirah dan dari ini api huddirah diwarning man wa 'alaiha nubbiha dan atas hadin niran nubbiha diingatkan man wa undira ban ipatako man fa andartukum naron taladha maka matako sengko de ban kapi naron taladha de ka apoy taladha sing olap sialap kolap la yaslaha illa al ashqa tak masuk de ka nar kecuali siapa se celaka alladzi kadzdzaba wa tawalla yang mendustakan al ashqa wa tawalla dan berpaling al ashqa dari sebab tak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takdzib la yakun illa ma'al hijab kadin to se poinnya mungkin tining mendustakan itu kan abahas alladzi kadzdzaba wa tawalla secelaka nika orang se mendustakan dan orang se berpaling dari Gusti Allah Subhanahu wa taala wa takdzib mendustakan kadin to la yakunu illa ma'al hijab kadin to tak ada takdzib kecuali asar taba dan hijab wat tawalli tining berpaling la yakunu illa ma'al waflah kadin to tak ada tawalli kecuali asar taba dan lupa falau sami'al mukadzibuna nida'al haqqi min bawatinihim yad'uuhum ila al-iman bima kadzabu bih la amanu kama amana an-nasu
alladzina yaquluna rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Seandainya ngiding pasir orang-orang yang mendustakan nida al-haq tidak kapangolok ka Gusti Allah min bawatihim dari hati mereka, dari dalam mereka, yad'uhum menluarakan mesti oning contoh beda adan kopeng kain tong ngiding beda pengajian kopeng mireng tapi kain to beliau ada min bawatinihim hatinya yang tertutup, yad'uhum yang mengajak an-nida hum kepada mereka ilal iman kepada keimanan bima kadzabu dengan perkara yang mendustakan mereka dan dengan ma la amanu cek saking dalam ngiding ni kan masalah kun luar sing ngiding maka pasti tiinger mon dalam tak ngiding luar kun ngiding meskipun kini kanidaul haq pasti tikun inger ka aba auzubillah la amanu cek saking ngiding belum dalam la amanu maka sungguh beriman mereka kama amanan nasu seperti yang beriman siapa manusia alladzina yaqulun orang-orang yang berkata Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Du pangeran abdina sedaja saungkun abdina sedaja ka ento ngiding abdina sedaja ai mim bawatinihim au bi bawatinihim munadiyan dak ka sengolok yunadi sengolok ya munadi kangkui iman an aminu bi rabbikum dak ko beriman sampean kapi dak ka pangeran sampean kapi karena abdi ngiding Gusti ay min qulubina la fa amanna maka beriman abdina wa dzalikan nida'u la yazulu min qalbi kulli mu'minin muwahhidin billahi wa rasulih. Adapun itu panggilan kangkui meloloh sajan mendekat dekat Gusti Allah la yazulu kadito tak hilang nida atau berdalik min qalbi kulli mu'min dari setiap hatinya orang mukmin muwahhid mengesakan dek ke Gusti Allah wa rasulih kadinto mastena beda kalimat saya buang muwahhidin wa muttabi'in tangki ke muwahhidin billah wa rasulih tangki wa muttabi'in bi rasulih kan kadinto buang falau aqalu artian bani pahiyartian mengesakan Allah dan mengesakan Gusti Kanjeng Nabi huntan. Falau aqalu haqiqatahu la sami'u maka jika berakal mereka mengerti mereka akan hakikatnya dalik la sami'u maka sungguh ngiding mireng mereka walakin jahilu wa angkaru tapi pudu mereka dan ingkar mereka. Kenapa pudu itu tak ajar tak kati saya debuaki al-imam minimal al-imam as-sahabil jalil Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ta'al nu'min sa'ah Tore kompol makai seminggu sekalian kita cas keimanan kita. Wah, apa kompolan pun apa bisa was arten selakar bisa mainga aba ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walakin jahilu wa ankaru fa in kushifa al-ghita' yawm al-qiyamah wa uhriqu bi sa'iril hasra wan nadama alimu haqiqat ad-darajah lidzalika as-sadr al-muhtashim min qaulillahi ta'ala linuriyahu min ayatina. Maka jika dibuka apa penutup yaumul qiyamah wa uhriqu dan dibakar mereka bisairil hasarah dengan api kerugian wan nadamati dan api kekastaan alimu maka uning mereka haqiqatad darajah akan hakikatnya pangkat lidzalika sadril muhtashim eka andi atau ka angkui kaisa as-sadril muhtashim dada yang kuat fi qaulillahi ta'ala dalam firman Allah taala linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim supaya ngabas sengkok mapadang sengkok deman min ayatina dari atau benda ke ayat-ayat sengkok innahu huwas samiul basir sangkun Allah wa ya Allah kadin ta'dat semaha miarsah ban maha ngawlatin faidan maka nalaikan ka intoh kushifal ghita tahaqqaqu mas sama'u wa mal ibsar maka tahqiq nyata dek ke mereka nyata aki mereka mas sama dek ka tining punapa panika ngidingaki wamal ibsar ban dek ka tining punapa al ibsaru panika al ibsar ngabas artinya ngidingaki sebagus waktu itunya ban ngabas sebagus keangkui diteladani diikuti dan supaya kita tunduk kepada
ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu yustawna fihi 'anil qawalibil jismaniyati minal asmakhati wal absari. Ban saung kuna man yustawna fihi kadin ta ipacokop man fihi dalam kadin ta panika ipacokop film Yaman anil qawalibil jismaniyah dari al-qawalib kan badan jismani sebagai jasmani minal asmakhati dari pamirengan pamirsa atau pengiding caipon kini kebenaran asmakha kain to kharqul udun lubang kuping wal absar ban pengawalatan wa qalu law kunna nasma wa na'kulu ma kunna min ashabis sa'ir, dan berkata mereka seandainya ada kami yaitu mendengar kami au na'kilu atau mengerti kami ma kunna maka tidak ada kami min ashabis sa'ir kadin to sebagian dari orang-orang ahli neraka sa'ir. Saya saking gula ngiding lamba ongku ngiding lagi saya saking gula mau mendengar dulu, saya saking gula mau melihat dulu, mau iktibar, mau tadabbur, ya gula tak kira ngak nih kepuntan. Tapi kini kan pun tak bisa pun, tak bisa lau kini lau tak bisa abeli boleh. Jadi lau ngak nikah sampai terjadi kepada kita. Hendaknya kita kinto tak pasti kangkui ngocak lau kadika dinto. Jadi mana bisa semakin benilau. Cek saking angko beri apa jeng tak ya? Ayo setia pas. Seni kali ki bede bektona. Ki bede bektona semakin kangkui atobat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, kangkui abali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaren tajdid dan seterusnya. Nambahin pengetahuan, nambahin i'tibar, nambahin ma'rifat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala aja sampai lau ketika terjadi kepada kita di saat sudah tidak bermanfaat lagi saya melau. Lau bahaya nih kah? Hah? Cek saking lemon makin kita apa? Tu cek saking al-an waktu pada ban Sayyidina al-Imam tabi'in kata Ibrahim At-Taimi ketika Mi'raj Ar-Ruhi. Nah, saya riwayataki al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Birrul Walidain. Saya pun masuk ke surga kan Gusti Allah. Yani ruhuh ar-ronah. Terona apa sampean? Terona patuli ngocak kaaban tibi. Duh, gula terwabali ketunya. Kenapa? Allah aku setuju nah. Amalan-amalan tak dihina sekali ban gula. Mulai sewajib sampai ke sunnah. Tak dihina sekali. Cecet bener kasih aja jaya pon nang surga nih kan. Salat fardu, salat sunnah, sedekah fardu, sedekah sunnah. Benda saja jaya pon. Tapi gula terwabali ketunya semakin boleh kalah aku kapi, si wajib, si sunnah kalah aku kapi. Ibrahim At-Taimi. Karena salah setong rawinah hadisnya Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil hadis. Dalam kitab Birrul Walidain. Dan gula apal terus karena gula lebur kini kah gula berpan kali baca kitab kini ulang-ulang pun gula jumpo. Kemudian mari kini kah pemasuk ke neraka. Ronah sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kainto Mi'raj Ar-Ruhi di antara rawinya Al-Imam Al-Bukhari celakar bedongku. Jadi masuk neraka, neraka ni ka empon taning bayangaki. Ada maban, ngocak kaban tibi. Pon gula terobali ke dunia. Apa sampean? Apa banyak kaban tibi? Gula jauh nak kepi, saya bisa nyebabaki oleh seksa ngak nikah. Are siksan zina, are siksan ngeco, are siksan nipu, are siksan kepi bodoh. Ngak kepi. Bah mereka ni kayak sadar. Bukan berdiri masa dia. Boleh berditunya. Iya setia rin bukan. Saya cita-cita aki burun yang suarga bukan neraka. Setia saatnya bukan ngelakuin setuju saya bisa ngoleh pangkat-pangkat suarga bukan ngejauhin perkara-perkara saya bisa menjerumuskan bukan ke neraka.
Al-an. Makanya al-mu'min ibnu waqtih. Dari ulama al-mu'min ibnu waqtih. Orang yang beriman itu adalah putra waktunya. Waktunya sekarang, hari Jumat. Hari Jumat ini kegunakan sebaik mungkin. Orang mukmin seandi betok nikah. Laku waktu berdeki. Saya menggunakan waktu deki nikah. Kalau bagus kini nikah mukmin. Laku sekali ditujukan al-mu'min ibnu waqtih. Jadi mun seta ibnu waqtih bani mukmin. Jadi bani orang yang saya kesawakan ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menabi istana, menabi dalam tasawuf itu bagi as-sufi ibnu waqtih. As-sufi ibnu waqtih. Kengkon kadang berluas nama al-mu'min ibnu waqtih. Artinya tak menunda-nunda. Tidak menunda, tak taswif. Tak taswif, tak menunda-nunda kan kui ala kok bagus. Kan bisa kesempatan sampai lesoh, mau lesong ki asaren tekan asaren ki aniat abdina asaren Gusti deki asolar boleh deki apa aja boleh deki atas biaya boleh deki Al-Qur'an boleh jadi nggak gini ke jaipon tuh ti lesoh mun kita biasa jaipon mana jaipon melolo tinggi kita ngerasa gigi ya gitu gue kan lagu motor tadi ke motor jadi gue ngebel akun kalau kau bibi sebang lagi kau lihat sih telepon sekali toh jadi mana bipon rasa saya rasa ki orang-orang katia Sayyidina Imam Ahmad Rifail Kabir bang kan sekali rasa beliau kayak itu setelah jenis keluar kayak itu adalah pengalaman pribadi beliau. Napa boleh kitab Al-Burhanul Mu'ayyad kayak itu termasuk kitab terakhir beliau. Mulai mandiri haji kadisa Abu Dhabi toles ban santrena ban khusus al-Imam Al-Wasiti khalifah beliau toles tetinika. Seorang emok ke Imam Ibrahim ini bisa mikrot tak kelihatan pola saya ada debu saya rasa malu saya mikrot sampai dia tahu melokat. Oh tak kelihatan melakarongku tak kelihatan dia buna tentu lah karena termator gini kah. Cekut mi'raj ruh contoh sekali itu. Panjenengan tepan bersih atina. Mungkin seminggu awirit melolo tak keluaran sekali. Bang, kenapa mak orang saya terakat kak bisa padang ke alam-alam lain. Cita kotor. 40 malam tak keluaran sekali. Mana bidimin lagi kau lihat tak keluaran sekali kila kun Allah tembus mak boleh orang mukmin orang kafir tembus masalah kayak itu kengkun tembus nih itunya menoloh tembus karena orang kafir tembus kasak bagian daripada hal-hal yang sifatnya karomah Debuna Syekhina Ahmad Amin Al-Murad hafizahullah ta'ala ketika berdekan catanya nih bengkelan bagaimana pendapat ajunan tentang orang yang ngaku mi'raj 70 kali dalam semalam. Makun 70 kali, saya buta Arab aja. Satiari benih kuna cerita melolo. Engkau ben ria mi'raj anja lah. Kena mayu ajar, ngajari ajar. Cukun maca kitab ada. Ada hari perian kebaban. Arja akun macam kaya tahu melolo, tak akun cerita melolo, pun kuna cerita apa? Wah, no tang balam mbak daya, tang kuru daya. Anta kef anta, kan beda debu darma se al-fata katina pakai. Laisal fata, mayakul, kana abi, wa innal fata, mayakul ana. Kan tu benih cerit, yang kau benih. Dek rumah sengkok ya. Nah, ya sengkok kan sombong. Dek rumah sengkok, itu biasa. Alhamdulillah boleh sekali itu juga. Nanti cepon kita akan masmak ke orang-orang wali di beliau itu. Sayyidina Imam Ahmad Rifail Kabir, Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dan selain kita baca kitab-kitab mereka, beliau kayak itu supaya kita kayak itu tak guna kebaik mereka anda kan kuit kok ada qadail hawaij ad-dunyawiyah. Ajelani jana, ada ketuan jelani ana ukur.
Ke Ahmadi. Ni kemana jelani ke Ahmadi. Ni kemelarat nomor satunya makin jelanian pada benar ke Ahmadi ke. Coba ke Habdur Mentroman dia tanya ke gini. Wah, kini ke jelani nak ke Ahmadi ke Zarkasi sampai makin nyam beli ajam kampung. Ini nyaman nak ke senorok jelanian kan. Tapi kau tuan di wudu. Saya nyam beli aku tian di wudu. Saya tanah aku tian di wudu. Tahu lebet al wudu. Koltong malam saya. Lah ni kali gak lah. Ampun cek buka makin. Bahaya buka makin kapi ni kah tidak habis ke panjenengan. Benar gak? Jadi sebutan ketongkol dengan istilah kuantitatif. Angka desa dia. Oh. Sementara Saya terjadi. saya kenal angka-angka kuantitatif desa dia tidak. Oke. Ya guna sesuatu saya ruhani ya. Mengambil ruhani kan itu kualitatif. Artinya leres aku ketongkol saja. Cek laga terdekat lah. Ketika saya uga istilah adalah rohania kita. Lamanya ke Zarkasi pola. Sepura benih Zarkasi. Saya lagi Cikadir na. Oh Ki Habib. Lamanya Ki Habib Amimpeh. Sepura. Amimpeh semalam ngelonin. Saya rasa paling ngerti itunya nih kata. Kiki ngaki nih kengkun ke tempat saya soceh. Tangki. Mon seporang Ki Habib pindah ke Cikadir bagi Cikadir. Cikadir nih kami mimpi tedung ben Luna Maya kan Luna Maya kan benih Luna Maya selain kan. Pak Polo kali dan Cikadir padahal tedung kun Cikadir nih kah setengah jam. Puhung kok ki buru amimpe ngelonin anur wah sampai inzal kok Pak Polo kali. Saya rasa ingkar akan ikat orang. Kini karuhi. Lah, gini kan. Dia Gini kena. Bener-bener jenon ini kejar ya. Lah. Aduh ya Allah. Nah mana janon jana. Wanda pak akan pembahasan kini kah? Nikah pak pegu ternyata si setong nih kah? Tak penting ngerti punten nih katan. Apa kau contoh ngerti kau tanya pung ya? Allah. Hah? Oke. Lah ini kawan. Mon beliau sana tak ada bu ngerti sedaja. Apa tak aku najar teman si lain deh pun gimana? Hah? Dosen nih kebon, ini guna fak. Allah, ini tak bisa yo korban apa saya jasmani ya tangki sesuatu yang sifatnya ruhania tak bisa punten. Kita harus belajar. Masa sepora tangki kita sering mau sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul acara tak kanjeng Nabi ceritanya masa tak apa dengan bes taki kau liski bes dermanya nggak siapa kanjeng Nabi pulancan jenggun ngaruah kanjeng Nabi libis jangan mana bi amin pe melarat pun bayang aki kaleban kerong abak ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bayang aki pola kanjeng Nabi ngaruah njok aku lebih ganteng boleh pola ngaruh dia aku lebih ganteng boleh mata kengi sesuai yaki ban istilah hadis pola benih amas tiaki njok aku lebih anu bantang pikiran pola ngaruah pola beda orang ganteng masa hari gantengan ben kanjeng Nabi njok tak mungkin njok bakun gantengan kanjeng Nabi al jamal kulluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Yusuf syatruh tangki syatrul jamal separuh tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kullul jamal
kullul jamal ikandi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking tebun Siti Aisyah. Arwani binin Yusuf ruah Zulaikha bancakancan. Arwa ngebes Nabi Yusuf alaihi salam sambil ngetok can nardi napa kalau pawon. nardi. Allah yarhamu rekan. Kira aja kan sampai krikin. Aro kita ngetahuin Kanjeng Nabi roh. Seandainya mereka itu ra'ainan Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqatta'na qulubahunna ala aidihinna. Maka sungguh mereka akan mengiris-ngiris hati mereka sebagai ganti dari jari-jari mereka. Beda tak rasa. Mak. Sini gila. Mak. Mak genteng. Hah? Allah. Mak genteng dak yehun. Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada perkara bau nih Kanjeng Nabi ini kata tidak sekali. Aing seninah tak bau. Safi. Inom derena tak antem. Safi, inom. Seninah pernah inom. Ben pasara Ummu Sulaim menabi tak kelero. Kanjeng Nabi kan itu menabi asarena mesti asedia mangkok kup kap napa gelas bekeraja sahabat nih beberapa pasarenan kan toh menabi malam tak micil Kanjeng Nabi kan tidak kakus dimin cek tambahin ke depan bayangan rumu cok lah tinalah ngakiri ke pon hadis benih kaki bendin tibi ketal jaga aja nika Syekh Safi asan ni Kanjeng Nabi sahabat nang asapuan kulaku asapuan pas pangki ban Kanjeng Nabi Ummu Sulaim ampun ngibekap kini kaki atau gelas kini ka napa kini ka kayak to Kanjeng Nabi nang iba bena perumah careng matura bena sari rajunan buang engki Kanjeng Nabi buang tempat saya tak bisa ketawain pasti ra bisa haus engki Kanjeng Nabi keluar sekecap beli buang ke amah sabak nih tempat saya tak bisa ketawain pasti ra bisa haus bahkan Kanjeng Nabi ada bu pasera orang saya terong abis orang saya tak bisa seding apa yang neraka abis nikah kenapa polan li anna lahmahu yahtalit ma'ajus'in min azza'in Nabi sallallahu alaihi wasallam karena teki ngampun acampur kalaban juzah daripada yang keluar dari Kanjeng Nabi padahal aing seni engki Kanjeng Nabi kan gimana la yatamakhat mikhatuhu yani ma yaqa 'ala al-ard abadan mana sepurah kenapa bahasa alos kerak dahak meni bahasa alos matura gini kah saya tahu nih bahasa Indonesia kan kipokon kini kah kuam kini kebon bahasa apa bahasa tanya kakek Zawawi apabila kakek Zawawi jadi tak pernah Kanjeng Nabi ini tamakhat atau ada hak nikah jatuh ke bumi orang bodoh malaikat punten yatasabaquna wa kadu ayyaktatiluna fil husul ala bikhatihi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba hampir pada benernya perang kangkui memperoleh keraka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engki beni rajin sahabat mun rajin kan punar dengan Kanjeng Nabi berlomba apa sahabat langsung maka kinika ya tabarrukun
Kini kayak ekor pagi, orang setaan, kok minta sekoni, minta sekoni, kok minta sekoni. Agi latih ngocak, cengkok saking nyapok kia keceman kenyang Nabi, apa orang lagi ya kok, akan rebut lagi ya. Ampun tebuno lama sok kore mangken be. Rebu asolawat cumbenyan ke kenyang Nabi. Rebu ala ko cumbenyan sunnah kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu kita odi ijaman kenyang Nabi pas tadi orang yang sapu rebu ngak gini kah. Jangan-jangan pas tadi saya sapu balik. Saya sapu balik kan alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Entah sekali toh. Lebih selain ada yang Nabi mungkin lebih yang titik tekannya lebih ke luapan. Pulang tadi sangat baik agar dia seorang ke orang Madonna. Terus? Itu bisa seperti itu tidak sekian ratus dolar. Engki. Bahkan beda sedikit langsung dah. Engki. Majar kasa? Engki. Majar. Emang lebih modern sampai rampian sih. Engki terus. Entar ongko lah kar, engki ongko. Sampai kelengar beda si mate, serbuan. Woto so kadisa. Engki. Apa? Karena nafsu yani basyariyah, syaitaniyah, insaniyah kapia kompol tanpa terdasari agama sedikit pun. Langsung aja lelang. Engki. Betul beli kar. Engki. Oke. Kini ke benih om kini kelengar mon. Lah gini gila. Sapora ki ribarin beda posting nih medsos beda lora. Tahu saya sebut asmana. Beda lora anyanyi nggak nikah. Orang yang berisi nangis sih baba. Berisi nangis. Rekan menikmati nangis. Paham beda bu nyai posting nang Facebook akan coba nonton kuliah. Berisi nangis. Jangan. Rekan ikut haru kan nyanyi nalora karena sing ngaki sampai nangis. Bahkan si nangis mungkin pada loran rekan. Si nangis kedua ketelot dan kula mator. Nye tuan yan kula. Kini ke si nangis ke seorang kedua. Medona kasak ning Amerika lamba. Mon tepan show nyanyi. Serpuan ko tengah boleh tanya put saya baba. Serpuan ko tangan ini kemudian nyanyi lepas sampai rebuan berisi kelengar bahkan berisi mati kan? Berisi mati. Ini kan itembang ka Medona, lorane kan tidak napan dalam pertangisan secara. Jadi hal-hal selakar beni agama, tore cek masuk ke agama siapapun. Tinggal kita beninya leh pribadinya punten alal uyun war ruus idza kana min haula minal mukarramin wal mubajjalin. Masyaallah tabarakallah. Tapi sesuatu yang memang tidak islami, mau diislamikan, kita harus bersuara. Minimal Ibrahim, Medona apa sih kamu? Engki, sana gila. Anapa makmon orang maca selawat tidak sinangis? Umpama kira beda maca selawat, mungkin si maca lakarta menghayati, mungkin orang cer se mireng kapi cer pon tidak apa nyaman magnet sama sekali. Allahu alam. Mak pas nyanyi cak matur masih ngenes pas nangis aneh yani isyhadal kalam jangan apa nyaman kenapa nih kemasalan nih kenapa mak mun ngidingaki Quran tak tersentuh sekali mak mun ngidingaki nyanyi na ustad pas tersentuh pas aduh pak kok ngeremes akhirnya pas tay nembi saya mau darkan isyhadal kalam itu tanya lihat wasira naudzubillah tu naudzubillah tangki. Tapi mohon masalah agama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu la yazalu min ummati man yudhir alal haq la tazalu min ummati qaumun la yazalu min ummati qaumun yudhiruna alal haq ila an jaa amrullah sampai hari kiamat. Pernah pala pada juga tidak membuat pesimis kepada mereka hinaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Mesti sampai kiamat mesti beda alladzi yudhir alal haq, yang menyuarakan kebenaran itu. Mau diterpa apapun tidak mungkin bisa. Nikah cincin kanjeng Nabi pasti ada. Oh pas coba mesti beda. Monta senikah Imam Mahdi ketina patangki. Shadaqallahul azim, wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.